Hi guys! Today is our final. Mag-test me. Na si Chong Son. Magtabon na lang. Si Cabrera. Si baka ka ng ingat taga-section. One year, remember bronze. I-upload ang tubig na wala. Paradise. Narang mga classmate guys da. Si Joshua, si Tero, Guapa, si Chongson, si Ramos, si Tuyor, si Dilano, si Maruhom, si Ladesma, si Luceno, si Gilig, si Mayor, Guapa. Isa pa. Ngano malang bibi na nag-sleep na. Lima doon malag-isa, oh. Si Yola, si Irish. Oh, nagtago pa dyan ni si Angoy. Na si Daniela. Na si Bernalden. Na si Cabrera. Si Joey. Vlog na sa YouTube. Si Michelle, si Tonata, si Brian, si Vicar, si Robles, si David nga mag-iilan, si Christian. Marto siya guys. Wala pa si Kim o si Gak. Wala si Lian. Na si Christine. Hapit na may mag-klase. Hapit na mabot si Ma'am. Hapit na mabot si Ma'am. Kapit malit si Kim.
O si Geraldine. Oh, toro, oh. Dali-dali, oh. Ngit-ngit. Ano, nag-study? Kanawan lang yung school. First subject. Ano ba kanina? Guys, magpasko. Papel ni mama. Kalimut ko pas ko. Sabot. Jackson! Sige, ikaw lang. Wala ka ataman! Jackson na si Bibi! Singapore ako. Balik ka sa to. Wala noon. Hello guys.